May gabi sa tanan, narapod kita sa Light Them with my word. Ang sinimana magpaambit sa kinabuhi sa laiko. Ang atong estudyuhan atong niagi mao ang milagro sa paggang Hesus, pagpaundang ni Hesus sa usa ka bagyo. No? Wherein nangalisang ang iyang mga apostoles o di padlong sila nganong nalisang man kamo nga naa magkukuban kaninyo. Karong Domingo ato na pod ipresenta sa inyo ang ikatulo ug ikaupat nga milagro. Kanini ang milagro upat ni tanan nga nahitabo diha sa kananang lugar sa Galilea, no? Ikaduha mao man ni ang milagro nga iyang giabog ang giyawaan nga usa ka tawo diha sa Gerasin, no? So, brothers and sisters, nay duha ka babae nga giayo nining ebanghelyo. Ang usa ka babae mao ang anak sa usa ka kananaang opisyal sa sinagoga, no? Usa ka amahan nga ang iyang 12 ka anyos nga dalagita nagsakit, grabe nga sakit, no? Og himalatyon. Og iyang gi-give up ang iyang tanan nga garbo og nindangop dito kang Hesus. Ang ikaduha pod, sikreto po siya nga gayilom-ilom lang kay siya mismo sa 12 ka tuig gaantos po siya sa iyang sakit nga gadugo-dugo og naulaw siya kay katong panahon sa Hudiyo kung ikaw magsakit og dugay kaayo og dili maayo gipanghimaraot ka o gikondem ka, no? Gihukman ka na sa komunidad nga makasasala ka. So naulaw gyud siya kaayo nga ingon siya nga bisag sid-sid na lang sa nina ni Hesus, no? Iyang cloak, iyang kanang biste bisag makahikap lang siya o maayos siya, no? So duha ka approach nila sa pagpangayo og ayo sa ilang sakit o sakit sa iyang anak nga babae dalagita ni Jairus, but usa lang ang ilahang kanang kaikag pagduol ni Hesus, no? Paghangyo ni Hesus sa pag-ayo tungod sa ilang dako nga pagtuo. So sa versikulo 22 o 23 sa ato ang Ebanghelyo ni Marcos sa kapitulo 5, no? Miabot usab didto si Jairus nga usa sa mga pangulo sa sinagoga sa mga Hudiyo. Sa pagkakita niya kang Hesus, miluhod siya kaniya ug nagpakiluoy. Ang akong anak nga dalagita himatyo na. Kung mahimo adtui siya dito sa balay ug ipandong ang imong kamot kaniya aron mamaayo siya ug mabuhi. Busa miuban si Hesus kaniya. Daghang kaayo mga tao usab ang misunod kang Hesus ug nagdasok sila ngadto kaniya. So gasunod sila kung asa si Hesus, didto pod gasunod ang mga tao. So si Jairus nga nangayo og kanang pag-ayo sa iyang anak, dako kani nga risgo para kaniya kay sigurado gyud siya panghimaraot po siya sa iyang mga kauban nga mga miyembro sa sinagoga o mga Hudiyo. Iyang anak nga nag-antos sa sakit sa dugay nga panahon, siya mismo desperado na gyud siya mo nang niadto siya kang Hesus para pag-ayo, para pagpandong, no? Of course, Hesus matingala ka nga ning sugot siya, no? Nga muuban kaniya. Imagine nimo, no? Kung nauna nimo daghan nga mga katawhan nga nagkinahanglan siya apan si Jairus iyang gitagaan o kanana ang panahon iyang anak nga ayuhon niya. Nagay something, no? Nagay but pasabot ini.
Para sa ako lang opinion, leader guni sa usa ka Hudiyo sa sinagoga. Once nga makita siya sa signs and wonders sa kaibulungan ni Jesus, sa iyang milagro nga siya gyud maghatag kaniya nga siya gayud ang Ginoo anak sa Dios. Siya ang Misaya na dako ay nagpuruhan ng uban pong Hudiyo. Mga kabig po siguro, no mo na akong opinion. So ang usa sa crowd nini mao ang katong nagdugo-dugo nga babae, no? Nga kananaang iya pong risgo iyang kaugalingon kay sa kabaga nga mga tawo nagsunod, siya mismo halos na gani siya magkamang diha sa kananaang pagsunod ni Jesus. Apan just imagine, iyang gitinguha nga bisag makahikap lang siya sa sidsid ni Jesus. Maayo na siya, unaw-una lang, no? Nga nakahikap to siya sa sidsid na matikdan magyuna ni Jesus, no? Usa gyapon siya ka desperate, no? Desperado gyapon nga babae, no? Pahimaraon sa iyang mga amigo ug sa iyang even mga pamilya niya kay siya na consider naman nga makasasala kay dugay kay naayo ang sakit. So wala na siya amigo, wala na siya iyang pamilya nga duulan, nahurot na iyang kwarta. Pagpatambal bisag kinsa na lang, wa gyud siya maayo. Ug karon sa sekreto kay siya dili mahibaw-an nga gadugo-dugo ug masakiton. Naghimo na siya sa iyang kaugalingon nga grabe nga pagtuo, makahikap na ko sa sidsid, no? Muna siya nga, sa verse 25, may babae dito nga nagdugo-dugo, sulod, nasa 12 ka tuig. Dako na kaayo ang iyang gasto o pagpatambal sa nagkalain-lain nga mga mananambal. Nagasto na niya ang tanan niyang pilak o kabtangan, iyang salapi o kabtangan apan wala gayud siya mamaayo. Misamot ni noon ang iyang sakit. Unya, nakahibalo man siya nga naa si Jesus, labi na sa kadagan sa mga tao. Nadungog niya ang balita, mahitungod kang Jesus. Pusa, miliot siya sa daghang tao aron makaduol sa luyo ni Jesus. Ug naa siya plano sa ako nang ika-istorya. Grabe nga pagtuo. Bisan iyon siya, miingon siya sa iyang kaugalingon, kung may kap ko lang, bisan ang iyang bisti, sidsid iyang bisti, mamaayo gayud ako. Busa gihikap niya ang bisti ni Jesus, ug diha, miundang ang iyang pagdugo, ug nabati niya, nga naayo na siya sa iyang sakit. Naibaw na to nga si Jesus, iyang na-recognize, iyang nabati po, ang pagtuo sa usa ka kananaang usa ka babae kanang undang ni Jesus, no? Nakainuklog siya gamay ug gusto niya mailhan kaning bayhana. Mao na in verse 30 ingon nabati ni Jesus nga may gahom nga migawas gikan kaniya. Busa milingi dayon siya ug miingon, kinsa ang mihikap sa akong biste? Mitubag ang iyang mga tinunan. Kadaghan sa mga tao nga nagdasok diha kanimo. Ngano mangutana kang paman kung kinsa ang mihikap kanimo? Apan naglingi-lingi pagayod siya kung kinsa ang mihikap kaniya. Tungod kay nasayran sa babae kung unsa ang mahitabo ni kaniya, miduol siya kang Hesus nga nagkurog sa kahadlok. Miluhod na pud siya ug misulti sa tinuod. Unya, mingon si Jesus kaniya, anak ko, naluwas ka tungod sa imong pagtuo. Busa, pauli og ayaw na kaguol sa imong sakit, kay naayo ka na. Just imagine, naayo ang usa ka babae, no? Nga masakiton sa 12 ka tuig nga nagdugo-dugo. Ug unsay nitabo si Jairus?
Si Jairus nga gimbitan niya si Jesus nga muadto sa iyang anak nga grabe pod nga himalatyo na. Apan si Jesus nalangan, no? Kaya pang yatiman ang usa ka babae nga naghikap siyang sidsid, no? While on their way, while siya pagani nag-atiman pa sa usa ka babae, usa ka mensahe. Makita nimo sa verse 35. Samtang nakigsulti pa si Jesus sa babae, may nangabot nga pipila ka mga tao gikan sa balay ni Jairus. Miingon sila kang Jairus, patay na ang imong anak. Ayaw na sa muka ang magtutudlo. Apan wala magtagad si Jesus sa ilang gingon. Miingon siya kang Jairus, ayaw kadlok, tuo lang, no? Busa mipadayon sila. Apan wala siya gipauban gawas kang Pedro ug magsuon si Santiago ug si Juan. Kay daghan mga tao nga nagsunod kanila. O hindi, pag-abot nila sa balay, mao kaniyang nahitabo. No? Si Jairus nakita ni Jesus nga nagkaguliyang ang mga tao ug may nanghilak ug nagminatay. No? Nagminatay sa paghilak sa kasubo. Misunod sila sa balay ug miingon siya sa mga tao, nganong nagkaguliyang ug nanghilak man kamo? Wala namatay ang bata kundi natulog lang. No? Natulog lang siya. Mao biya ni ang atong pagtuo sa Katoliko. Ang nangamatay natulog lang, no? Mubangon ra later on ug mabot na siya sa ikaduhang pagbalik, no? Mamangon na sila tanan. So natulog lang siya, no? Ug gikatawan nila si Jesus. Katong mga tao dito nga nag-usisok dito nga mga uban usisiro. Busa gipagawas niya ang tanang mga tao ug gipasulod niya sa kwarto sa bata ang amahan ug inahan niini ug ang tulo nga iyang kauban. Si Jesus iyang gitagaag assurance si Jairus sa ato ang nadunggan pili mag-uol, no? But tuo lang, salig lang. Tuod man giunsa niya ang bata iyang gipukaw, no? Gikuptan niya ang kamot ang bata ug miyon talita kum. Ang buot ipasabot inday bangon. Ug diha mibangon ang dalagita ug naglakaw-lakaw ang maong dalagita panuigon kani og 12 ka tuig, no? 12 years old. Hilabihan gayud ang ilang katingala sa nahitabo. So katong mga nangatawa, katong nagsubo, nagminatay na saksihan gayud nila ang pagkabuhi, pagkaayo, no? So, brothers and sisters, ang duha ka babae, ang anak ni Jairus ug katong nagdugo-dugo, ilang giduulan si Jesus sa dako nilang pagtuo. But different siya. Si Jairus, open siya, bahala na unsay may tabo, ug unsay ilahang ikasulti kanako, leader ako sinagoga. Bahala na. Kay akong pagtuo, akong ayuhon, ipaayo, ipapandungan akong anak sa ni Jesus kay balo ko maayo gayud. O katong nagdugo-dugo nga babae, sikrito kayo, naa si plano, naa si pagtuo, nga iyang hikapon lang ang bisti ni Jesus, maayo na siya. Tuod man, tungod sa dako nila pagtuo, naangkon yun nila ang kaayuhan, no? Ngani mas dako pa ang kaayuhan sa anak ni Jairus kay nabuhi, no? Namatay na o nabuhi. Sa atong kaugalingon, brothers and sisters nga mga kinabuhi, ato bang open ba
abri ba kita sa ato ang honest ba kita sa ato ang pagduol kang Hesus. Labi na kung naay atong balatian o naay atong problema, naay atong gikinahanglanon. Nga naay ato ang pagtuo nga ihatag gayud ni Hesus. Nga ni si Jairus at his feet biging, no? Iyang gihangyo si Jesus. Kay ang iyang anak, himalatyon na. Sa ato ang kaugalingong pagtuo, sa ato ang kinabuhi, mudangat ka na kanato. Ngani kung kinahanglanon yun, nga kanatural kanato sa ato ang relasyon sa atong Ginoo. No? Buking kinahanglan nga muhila kita, atong ipakita kaniya ug unsa gyud ang mga anak sa Dios nga mangayo diha kaniya nga atong amahan ang atong ginikanan tinuod nato nga brothers nga si Jesus nga nagkinahanglan kita kaniya kay kita ayuhon kita sa atong balatian ug ato ang mga problema ug uban pa nato nga mga concern, no? Ang atong hinaot nga pamalandong nga si Jesus iya lang hikapon kita. Hikapon lang nato, no? Ug kita mangani ang hintungdan ug ang atong mga minahal sa kinabuhi. Hikapon na niya ug makadala gayon. Salig lang, tuo lang kay kana ihatag ni Jesus. Sama sa usa ka kanana ang nagdugo-dugo nga babae, secretive po siya, no? Kaya nga ni usahay ang atong mga kauban sa panimlay o uban natong opisina, uban pa. Bugal-bugalan man kita. O mo sangpit kita kang Hesus. O mudapig kita diha kang Hesus kung wala na kita ilain paglaom, labi na sa atong mga problema. Usay bebe ayon kita sa atong pamaagi nga kita midangat na sa ato ang Ginoong Hesus. Bisan tuod sa ilang pagbebe ay sikrito kita nga nagsalig. Tuo lang. Dili kita magpadala kanila. Dili kita nga mawad-an sa paglaom. Bisan sa taliwala niya ng tanan nga sila dili mo salig ang Hesus. No? Baby ay o uban pang bugal-bugal. Brothers and sisters, kaning tanan atong gipangayo ni Hesus labi na sa panahon nga kita nagkinahanglan. Ayaw gayod o kalimot, ayaw pagpakawala sa paglaom. Siya muayaw gayod o musulbad sa atong mga problema. Salamat kayo mga kaigsuanan. Mayang gabi sa tanan. Light them with my word. Sa ngalan sa Ama